अस्सलामुअलैकुम। आबिद शकील फारूकी अपने यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से आपसे मुखातिब हूँ, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं इस वक्त कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। आपको याद होगा कि मैंने अपने सराइकी व सेब की सीरीज़ के दौरान एक वीडियो बनाई थी जिसका मौजू था अ जर्नी ऑफ डिक्लाइन विद अटमोस्ट डिग्निटी, जिसमें मैंने पाकिस्तान रेलवे के एक बहुत ही पुराने जंक्शन रेलवे स्टेशन समरसट्टा के स्टेशन और रेलवे कॉलोनी की ज़बूहाली और उनके मुलाजमीन के रहायशी मकानात की तबाही की सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह किया था। बजाय इसके कि वक्त गुजरने के साथ साथ मुलाजमीन के लिए रहायशी सहूलियात में इजाफा किया जाता, जो सहूलियात पहले से दस्तयाब थीं वो भी उनसे छीन ली गईं। इस तरह ट्रेनों में दौरान सफ़र दस्तयाब सहूलियात दिन ब दिन अबतर से अबतर होती जा रही हैं। इसी तरह आज भी एक ऐसी ही सहूलत की ज़बूहाली की दास्तान लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि 1990 की दहाई तक कराची के शहरियों को मैसर थी। मैं जिक्र कर रहा हूँ कराची सर्कुलर रेलवे। मैं इस हकीकत से भी आगाह हूँ कि पाकिस्तान रेलवे अब अपनी जो मेयार को बेहतर करने के लिए निजी सरमायाकारों से मदद ले रही है और बहुत सी ऐसी ट्रेनें चला रही है, उनका मैनेजमेंट कर रही है जो मुसाफिरों को अच्छी सहूलियात दे रहे हैं। लेकिन मसला ट्रैक का है। ट्रैक वही पुराना है। ट्रैक पर आप कितनी भी अच्छी और जितनी भी जदीद तरीन ट्रेन चला लें, आपकी जो दौरान सफ़र जो आपका जो रफ्तार है और जो दौरान सफ़र जो आपका जो टाइम है वो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसके बावजूद और कुछ जो पुरानी ट्रेनें हैं जो पाकिस्तान रेलवे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के तहत चला रहा है, उसमें जो सहूलियात हैं उसका जिक्र मैंने अपने पिछले व्लॉग में किया था। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा था कराची सर्कुलर रेलवे की, ये जो कराची के शहरियों के लिए 1990 की दहाई तक ये सहूलत दस्तयाब थी और जिसे बजाय ये कि बेहतर बनाया जाता और दुनिया के दीगर मेट्रोपॉलिटन शहरों की तर्ज पर उसे जदीद मेट्रो ट्रेनों में तब्दील किया जाता, उसे बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। जैसा कि मुल्क के दीगर शोबों की तरह रेलवे का ये ट्रैक भी आवाम के लिए सफ़र का एक बुनियादी वसीला था, तबाह व बर्बाद कर दिया। क्या मैं पाकिस्तान के वक्त या उसके बाद जिन शोबों में आवाम के मफाद में जो थोड़ा बहुत हिस्सा था, जिन शोबों से आवाम को थोड़ा बहुत सहूलियत मिल सकती, वक्त के साथ साथ उसे तबाह व बर्बाद कर दिया गया। कराची सर्कुलर रेलवे की इन्हीं बर्बादियों की दास्तान मैंने आपको अपनी पिछली 2 वीडियो में दिखाई, और आज मेरी कोशिश होगी कि आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कराची सर्कुलर रेलवे की तारीख से आगाह करूं और सरकारी हवालों से जो इसकी अहया की कोशिशें हो रही हैं और जो इसके मंसूबे बनाए जा रहे हैं उस पर कुछ आपके सामने रोशनी डालूं। हम कुछ देर पहले कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अब मैं इस वक्त डिग रोड स्टेशन पर मौजूद हूँ। कराची सर्कुलर रेलवे का आगाज़ कराची के आवाम के लिए 1964 में किया गया, जो कि शुरुआत में कराची सिटी स्टेशन से डिग रोड स्टेशन तक मुसाफिरों को लाती और ले जाती थी। इसकी अफादियत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि पहले ही साल इससे तकरीबन 60 लाख मुसाफिरों ने सफ़र किया। इस कामयाबी को देखते हुए उसे मशरक़ की तरफ लांडी स्टेशन तक और मगरिब की तरफ उसे मज़ीद वुसअत दी गई। इस तरह 1970 में कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक में कराची पोर्ट ट्रस्ट हाल्ट स्टेशन और वजीर मेंशन का इजाफा हुआ। इस एक्सटेंशन के नतीजे में मेन लाइन के साथ साथ एक लूप लाइन की बुनियाद डाली गई, जो कि कराची के कई रिहायशी और सनती इलाकों के गिर्द चक्कर लगाती थी। अपने इसी उरूज के ज़माने में केसिया रोज़ाना की बुनियाद पर 104 ट्रेनें चलाती थी, जिनमें से 80 मेन लाइन पर
जबकि बाकी 24 लूप लाइन पर चलती थीं। 1970 ही में केसीआर को मज़ीद मगरिब और शुमाल की जानिब वसअत देते हुए नॉर्थ नाज़िमाबाद को भी इस ट्रैक का हिस्सा बना दिया। मेन लाइन के मरकज़ी स्टेशन कराची सिटी, कराची छावनी, चनेसर हाल्ट, कारसाज, डिग रोड, ड्रिक कॉलोनी, एयरपोर्ट हाल्ट, मलीर सिटी, मलीर कॉलोनी, लांढी, जुम्मा गोट, बिन कासिम, गदर और धाबेजी पर मुश्तमिल थे। जबकि लूप लाइन डिपुट हिल, कराची यूनिवर्सिटी, उर्दू कॉलेज, गिलानी, याकताबाद, औरंगी, साबका नाम नॉर्थ नाज़िमाबाद, मंगो पीर, साइट, शाह अब्दुल लतीफ़, ये कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ज़रिए निगरानी 3 लाइन्स पर चलती थी, जबकि इसके कुल 124 रेलवे स्टेशन थे। इन तीनों लाइन्स की कुल लंबाई तकरीबन 43.24 किलोमीटर थी। तकरीबन 27 मील पर ये 27 मील बनती है, जबकि इसका ट्रैक का गेज 5 फीट और 6 इंच पर मौजूद था। 1990 की दहाई के दौरान केसीआर के ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में इजाफा और सर्विसेज के गिरते हुए मेयार और किरायों में इजाफे के सबब केसीआर की आमदन में बतदरीज कमी आती गई, जिसके बाइस केसीआर का अमला जो है वो निजी ट्रांसपोर्ट के रास्ते में जाने लगा। इन तमाम वजूहात के बाइस बदनज़मी बढ़ती गई और केसीआर दिन ब दिन नुकसान में डूबती गई। जिसका नतीजा ये हुआ कि जो है ट्रेनों की जो अक्सरियत है मेन लाइन पर चंद एक लूप लाइन के अलावा बंद कर दी गई, जबकि निजी ट्रांसपोर्ट माफिया के बढ़ते हुए दबाव ने रही सही कसर भी निकाल दी, जिसकी वजह से 1990 में उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस सिलसिले में हमने पाकिस्तान रेलवे के एक ट्रेड यूनियनिस्ट है मिर्ज़ा मोहम्मद इब्राहिम के साथी जनाब मंजूर अहमद रज़ी से मुलाकात की। उनसे हमने कुछ सर्कुलर रेलवे की तारीख़, उसका पस मंज़र, उसका बैकग्राउंड, उसकी ज़बो-हाली की वजूहात और उसके कुछ रिवाइवल के बारे में कुछ पूछा, तो वो आज हम उनसे बात करेंगे थोड़ी सी मुख्तसर। तो मंजूर साहब, आपसे दरख्वास्त ये है कि आप हमें ज़रा कुछ सर्कुलर रेलवे के हवाले से उसकी तारीख़, उसका बैकग्राउंड और उसकी तबाही की ज़िम्मेदार आवाम हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया है या हुक्मरान है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखें जनाब, सर्कुलर रेलवे जो है यह अयूब खान के दौर में जो जनरल एक आज़म थे, उन्होंने महाजरीन को जब आबाद किया, लांडी कोरंगी क्वार्टर बनाए, शाह फैसल के क्वार्टर बनाए, तो फिर उनके जहन में आया कि सर्कुलर रेलवे को तामीर किया जाए। तो उन्होंने कराची से लांडी और मलीर कैंट की ट्रेनें चलाईं और इसमें लाखों लोग सफ़र करते थे और 25 पैसे टिकट था। उसके बाद ये 68 में वजीर मेंशन तक कंप्लीट हो गया 10 साल के अंदर, लेकिन वजीर मेंशन से उसे सिटी स्टेशन तक लिंक करना था। सिटी स्टेशन पे प्लेटफार्म 1, 2, 3, 4 है, उसके आगे रेलवे की बिल्डिंग है, स्टोर है, जहाँ मैं काम करता था, तो जगह नहीं थी। तो फिर ये जो नेशनल बैंक हेड ऑफिस बना है, ये भी खाली उस वक्त नहीं बना था, तो वहाँ पर प्लेटफार्म नंबर 5 और 6 बनाया गया। उस 5 और 6 पर सर्कुलर रेलवे वजीर मेंशन के बाद एक स्टेशन और बनाया गया, केपीटी कराची पोर्टस, वो बनाया गया और 70 में ये कंप्लीट हो गया प्लेटफार्म नंबर 5 और 6। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि चूंकि मैं वाल्टन से ट्रेनिंग लेकर आ गया था, तो एज ए रिलीविंग क्लर्क पहला टिकट सर्कुलर रेलवे का मैंने जारी किया। ये मैं इस तरह 1970 में सर्कुलर रेलवे मुकम्मल हो गई, यानी 28 अप ट्रेनें लांडी और मलीर कैंट जाती थी, 28 डाउन में, 56 ट्रेनें ये थी। फिर सर्कुलर रेलवे की ट्रेनें 13 अप में और 13 डाउन में, इस तरह 72 ट्रेनें चलती थी, जो बड़ी फुल और 25 पैसे टिकट था। स्टूडेंट कंसेशन भी था और मंथली पास भी था जो हम बनाते थे।
اس میں جو ہے تنزل اس کی کیسے شروع ہوئی؟ یہ کیوں تو تباہ ہونا جناب شروع ہوئی؟ یہ بڑی پاورفل تھی. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات میں ڈگ روڈ میں جب چلا گیا کام کر رہا تھا تو مجھے جگہ لوکل میں نہیں ملتی تھی. بائی روڈ آتا تھا, کالا پھول رہتا تھا, یعنی چڑھ ہی نہیں سکتے تھے. لاکھوں لوگ چونکہ لانڈی کورنگی سے آتے تھے, بھری ہوئی ہوتی, لڑکے ہوتے لوگ ہوتے تھے. اسی طرح سرکولر ریلوے کا بھی تھا. تو یہ جناب علی یہ سمجھ لیں کہ 99 میں اس کو جب یہ فوج آئی ہے اپنا ضیاء الحق کا اور وزیر آیا یہ جاوید اشرف قاضی, اس نے دیکھا کہ جناب علی یہ خسارے میں جا رہی ہے, اور چونکہ خرچہ بہت زیادہ ہو گیا تھا اور میل گاڑیاں بھی جاتی تھی. ہماری میل لائن تو بالکل کلیئر تھی, اب بھی کلیئر ہے. لانڈی ملیر کینٹ کی ٹرینیں اب بھی چل سکتی ہیں, ٹریک موجود ہے. تو 99 میں اس کو جو ہے کلوز کر دیا گیا. اس کے بعد بڑی کوششیں ہوئی اور آج 2026 آ گیا. بیچ میں آ گیا سی پیک کا معاملہ, اور اس میں طے ہوا کہ ہم ML1 کے تحت سرکولر ریلوے, پھر سندھ گورنمنٹ بھی آ گئی, پھر جاپان جائکا والے بھی آ گئے. انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے کئی ارب روپے رکھے اور سرکولر ریلوے کو ہم اسٹارٹ کریں گے. بیچ میں اس کو بھی کینسل کر دیا گیا. نہ صرف یہ کہ اس سرکولر ریلوے پہ میل ٹرینیں بھی چلائی گئی, گیلانی کو مین اسٹیشن بنایا گیا. اب کامریڈ آپ کے علم میں کچھ ہے کہ اب کوئی اس کی ریوائول کے لیے کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ آپ کے علم میں ہے؟ کچھ نہیں, صرف اخباری اطلاعات ہیں, وزیروں کے بیانات ہیں, وزیر اعلیٰ کے بیانات ہیں کہ ہم سرکولر ریلوے کو بنائیں گے اور اسے خرچ کریں گے. لیکن یہ ریلوے کی افسرشاہی جو ہے وہ ML1 کے چکر میں ہے, اس لیے وہ ٹیک پہ توجہ نہیں دے رہی. میں اس موقع پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میل لائن ہماری کلیئر ہے, ساری مال گاڑیاں جاتی ہیں. تو کراچی سے لانڈی تو کم سے کم اب بھی 1-2 لوکل چل رہی ہے. لانڈی اور ملیر کے ان کا ٹریک تو باہر ہو سکتا ہے, چلو چھوڑ دیں سرکولر کو. تو یہ کھٹائی میں اس لیے پڑا ہے کہ جناب علی ایک تو وہ ML1 کا, اور دوسرا یہ کہ سندھ گورنمنٹ بنائے یا اسے ریلوے بنائے یا اسے ورلڈ بینک کا پیسہ بنائے یا اسے چین بنائے. اس میں یہ پھنسا ہوا ہے. ہر روز ہفتے مہینے کے بعد بیان آتا ہے کہ سرکولر ریلوے بحال ہو جائے گی, یہ ہوگا, لیکن نہیں ہوگا. لیکن فی الحال لانڈی کورنگی کی لوکلیں بحال ہو سکتی ہیں, اب بھی چل سکتی ہیں, اس لیے کہ ساری میل ٹرینیں ادھر ہی جاتی ہیں سیدھی. وہ ٹریک بالکل کلیئر ہے. سرکولر کا جو ٹریک رہ گیا ہے, ایک بیچ میں ایک سڑک آ گئی تھی اور ایک برج آ گیا تھا, اس کو کلیئر کرنا ہے. وہ بھی میرا خیال 15 دن میں, مہینے میں کلیئر ہو سکتا ہے, تو چلے جائیں گے. لیکن یہ صرف آسرے ہی دے رہے, جب تک کہ یہ ML1 کا چکر کلیئر نہیں ہوتا اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ سرکولر ریلوے بنے گی یا نہیں بنے گی. بہت شکریہ کامریڈ, بہت شکریہ. آپ سے بہت ہی مفید گفتگو ہوئی. اب ہم جو ہے واپس چلتے ہیں ٹریک پر. ہم کراچی سرکولر ریلوے کی تاریخ, اس کا آغاز اور اس کے ریوائول پر بات کر رہے تھے, اور بات کرتے کرتے اب میں اس وقت لانڈی جنکشن کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ چکا ہوں. تو اب جو ہمیں ڈاکومنٹیشن سے پتہ چلا ہے کہ 2001 سے اس منصوبے کو دوبارہ آپریٹ کرنے کی کئی بار کوشش کی گئی, اور 2020 میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت اسے جزوی طور پر بحال بھی کر دیا گیا. اس ٹریک کو بحال کرنے کی متعدد کوششوں کے نتیجے کے طور پر متعدد منصوبے بنائے گئے, جس کے مطابق بحال شدہ ٹریک کراچی سٹی سے شمال میں گڈات کی جانب, مشرق میں دھابے جی, جنوب میں کیماڑی اور مغرب میں بلوچستان کے شہر حب تک وسیع کیا جائے گا. اس منصوبے کے مطابق کراچی میں ایک بین العلاقائی پبلک ٹرانزٹ سسٹم بننا ہے, جس کا مقصد شہر کے مرکز کو شہر کے اندر کئی صنعتی اور تجارتی اضلاع اور مضافاتی علاقوں سے جوڑنا ہے. KCR کے احیاء کے لیے سول سوسائٹی نے مسلسل جدوجہد کی. باہر سے اور حکومتی حلقوں کے دباؤ کی وجہ سے اس کی بحالی کی مالی امداد اور عمل درآمد کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے. اگست 2020 میں وفاقی حکومت نے KCR کی بحالی پیکج کے لیے 10.5 بلین تقریباً $38 ملین کی منظوری دی. KCR کراچی شہر سے یاقوت آباد کے راستے بگ روڈ تک ایک لوپ لائن پر مشتمل ہوگا, جبکہ پرانی 44 کلومیٹر ٹریک کو کراچی سٹی سے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک اضافی 6 کلومیٹر ایلیویٹڈ ڈوئل ٹریک کے طور پر بحال کیا جائے گا.
جس سے KCR پاکستان ریلوے کی مین لائن سے منسلک ہو جائے. موجودہ ریلوے ٹریکس اور 30 اسٹیشنز کو مکمل طور پر پلوں پر تعمیر کیا جائے گا. منصوبے کے مطابق KCR کو 5 لاکھ مسافر روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر سکیں گے، جو بعد کے سالوں میں بڑھ کر 10 لاکھ تک ہو جائے. مجوزہ منصوبے کے مطابق KCR کے پاس 250 جدید ڈرائیور لیس الیکٹرک بلٹ ٹرینز ہوں گی، جو دن میں 17 گھنٹے اور ہفتے میں 7 دن چلیں گی. یہ مجوزہ منصوبہ سی پیک کا حصہ ہوگا. اس منصوبے کی کل لاگت 294 ارب روپے ہوگی. KCR کو سندھ حکومت کراچی اربن ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ذریعے چلائے گی، اگرچہ اس کی تکمیل کی مدت 2025 دی گئی تھی، جبکہ 2025 گزرے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو چکا. اس کے باوجود کراچی میں ہمیں کہیں بھی اس منصوبے کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا. اس صورتحال میں ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ KCR ایک بہت ہی طویل عرصے کا منصوبہ ہے، جو شاید ہماری آنے والی نسل ہی دیکھ سکیں گی.